Hello mga ka-challenge. Welcome back na usab. Karong higayuna mohatag na pug og partial combinations. Partial combinations duha ra ni kabuok, guys. Para na sa tanang mga ka-challenge nato na walay bugto sa pagsunod. Bisan pa man sa mga pagsulay, bisan pa man sa mga kakulian, kalisdanan nga midangat sa atong kinabuhi, nagpabilin gihapon tang malig-on. Nangandoy nga makaluag-luag puta sa atong kinabuhi. Inubanan sa pag usab ning atong lingaw-lingaw, unta makasapunta sa kadaugan, kay kining sugal mong god di gyud ta maka 100% nga sure ball, wala gyud sure ball siguro. Kuan ra na captions ra ng sure ball, pero mag-maintain ta, usahay maka timing ta nga makadaog ta. Kung namoy pa lastuhan nato ni, nya palihog sad kog pindot sa likes, nya share sab po ninyo sa kuan, ikatag ninyo para po mo taas-taas po niya ato ang viewers, Sige, kimubo ra man ni ato ang ato ang video. So hinatag ni sa kuan source. Nya nay 4 niha, nay 4, ilista ninyo palihog or akong i-kuan sa screen, basaharan ninyo. So mo ni siya 942 ug ang ikaduha 642. Okay, daghang salamat. Bye-bye.